기도하고 시작하겠습니다. Vamos a empezar con una oración. 우리를 사랑하시고 우리에게 영원한 소망을 주신 주님 감사합니다. Dios, tú que nos amas, tú que nos has dado la esperanza viva, te damos gracias. 연약하고 부족한 저희를 주님의 귀한 일꾼 삼아 주심에 감사드립니다. Te damos gracias por habernos tomado por tus ministros, a pesar de que seamos débiles y faltos. 우리가 하나님의 충성되고 좋은 일꾼이 되기 위하여 날마다 전진하기를 원합니다. Para ser tus siervos fieles y buenos, cada día queremos avanzarnos. 오늘 이 시간에도 우리의 마음 눈을 열어주셔서 하나님의 선하신 뜻을 발견할 수 있도록 도와주옵소서. Esta hora también ábrenos nuestros ojos de entendimiento para poder ver tu voluntad clara. 시종의 모든 시간을 주님께 의지합니다. Todo el tiempo de la palabra te lo encargamos a ti, Señor. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 시편 95편을 찾겠습니다. Busquemos Salmo 95. 시편 95편 Salmo 95, 1절부터 de 1 3절까지 de 1 a 3. 끝절까지 읽겠습니다. Hasta el último versículo les voy a leer. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque eres nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. 오늘 저는 여러분하고 하나님의 좋은 일꾼이 되기 위한 조건에 대해서 함께 공부해 보려고 합니다. El día de hoy quiero que estudiemos juntos acerca de las condiciones para ser buenos también, obreros delante de Dios. 우리는 세상 많은 사람 중에 하나님 앞에서 특별히 선택된 사람들입니다. De entre muchas personas del mundo, especialmente fuimos escogidos. 육신으로 하나님께 선택받은 이스라엘 민족 있죠? El pueblo de Israel también fue escogido así de manera carnal, no físicamente. 그들도 참 영광스러운 존재들이죠. Los israelitas también eran muy gloriosos, pero 더 귀한 존재는 영적으로 하나님의 백성이 된 구원받은 그리스도인들 그리고 그의 모임인 교회입니다. los más valiosos son los cristianos salvos que han recibido salvación y también su iglesia que está formada. 그 중에 더 귀한 존재는 바로 하나님의 일을 맡은 하나님의 일꾼들입니다. De entre ellos, los más valiosos todavía son los que están encargados de la obra de Dios. 사실 우리 자신이 얼마나 중요한 존재인지를 늘 잊지 말아야 됩니다. No hay que olvidarnos siempre cuán valiosos somos nosotros. 세상의 사람들도 자기의 역할과 위치를 망각할 때 마음이 흐트러지고 죄도 짓습니다. Aun cuando los hombres de este mundo, cuando se olvidan del lugar, de la posición en la que están, también así se llegan a cometer pecados con el corazón suelto. 예를 들어 제가 결혼해서 자기의 배우자가 있는 남편이나 아내라고 해봅시다. Vamos a suponer que ya se casaron, así que ya son esposo y esposa 자녀도 y 있습니다. tienen sus hijos. 예를 들어 그 자기의 배우자와 자녀를 잘
양육하고 가정을 지켜야 될 사람이 바깥에 나가서 다른 남자를 만날 수 있겠습니까? Por ejemplo, es la mujer que tiene que siempre estar pendiente de su marido, de los hijos. Entonces, ¿estará bien que también salga afuera y que ande con otros varones o no? 그럴 수가 없습니다. No puede. 남편도 마찬가지죠. Lo mismo pasa con el marido. 자기를 사랑하는 또 자기가 사랑하는 한 여자의 아내이고 또 자기를 바라보는 자식이 있다면 나가서 어떻게 다른 여자를 또 볼 수가 있겠습니까? Si realmente tiene la esposa a la que ama, también sus hijos a los que ama, ¿cómo es posible que también afuera ande con otras mujeres? 자기를 사랑하는 부모의 자식이고 자기의 위치가 얼마나 중요한 아들인지를 안다면은 나쁜 친구들과 어울려서 잘못된 길로 가지 않을 것입니다. Si los hijos saben cuán importante es su posición en la que también están como sus hijos, ¿verdad? Que sirven a los padres, entonces ya no van a andar con los amigos malos para hacer cosas malas. 하나님의 좋은 일꾼이 되기 위해서 늘 자기의 위치를 잊지 말아야 됩니다. Para ser buenos también, así ministros de Dios, jamás no tienen que olvidarse del lugar en que estén. 우리는 주님의 일꾼입니다. Somos ministros, obreros del Señor. 그런데 어떤 일꾼이 돼야 됩니까? ¿Pero qué tipo de obrero hay que ser? 우리는 주님의 선한 일꾼이 돼야 됩니다. Tenemos que ser los ministros buenos del Señor. 선한 일꾼일 뿐 아니라 충성된 일꾼이 되어야 됩니다. No solamente hay que ser buenos, sino también fieles. 자, 우리 디모데전서 4장을 보겠습니다. Vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 4. 사장 6절 Capítulo 4, versículo 6. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 여기 보면 형제를 올바르게 깨우치고 하나님의 말씀 가운데 양육을 올바로 받는 사람이 선한 일꾼이 된다고 그랬습니다. Aquí dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. 그냥 미니스트로가 아니라 부엔 미니스트로, 그냥 일꾼이 아니라 선한 일꾼이 되어야 된다고 말하고 있습니다. No solo dice el ministro, sino hay que ser buen ministro. 사도 바울은 자기가 사랑하는 일꾼, 아들같이 여기는 일꾼 디모데가 하나님의 선한 일꾼이 되기를 간절히 원했습니다. Apóstol Pablo de todo su corazón quería que también Timoteo, a quien también amaba tanto como a su propio hijo, fuera el buen ministro. 성경에 많은 종들이 나옵니다. La Biblia habla de muchos siervos, 다 선한 종이 아닙니다. no todos eran buenos siervos. 게으르고 악한 종도 있었습니다. Algunos eran también así malos y negligentes. 물론 게으르고 악한 종에게는 큰 징계와 심판이 있을 겁니다. Claro, a los también siervos, así muy malos, negligentes, se les dará gran castigo. 엘리에셀처럼 아브라함의 정말 충성되고 선한 종이 있었죠. Como Eliezer también, así existe el buen siervo, ¿verdad? Y buen también ministro. 모든 종들의 모델이 될 수 있습니다. Eliezer puede ser también ejemplo de todos los siervos. 사도 바울은 말씀을 맡았던 디모데가 그런 하나님의 선한 일꾼이 되기를 원했습니다. Apóstol Pablo quería que también Timoteo, quien estaba encargado de la palabra, fuera el buen ministro. 자, 디모데후서 2장을 또 찾겠습니다. Vamos a buscar segunda de Timoteo, capítulo 2. 2장 3절입니다. Capítulo 3절 2, 4절 versículo 3 y 4. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 자, 사도 바울이 디모데에게 디모데전서는 선한 일꾼이 되기를 원했다고 했고요. En 1 Timoteo, apóstol Pablo quería que Timoteo fuera el buen ministro, ¿no? 디모데후서는 선한 군사가 되기를 원했습니다. Ahora, en 2 de Timoteo quería que fuera buen soldado, 좋은 군사. buen soldado. 자, 보통 일꾼이면 집안에서 일을 하는 주인의 일을 하는 사람이겠죠. Si es el ministro, es el que también se dedica a trabajar en la casa normalmente. 좋은 군사는 어떤 사람일까요? Pero ¿qué tipo de persona es el buen 이제 soldado? 적과 싸우는 군인입니다. Es el soldado que pelea contra sus enemigos. 이제 목숨까지 바치는 군사가 되겠죠. Es el soldado que expone su vida a la muerte. 벌써 사도 바울의 말씀을 통해서 선한 일꾼, 더 나아가 선한 군사가 되기를 원하는 그 사도 바울의 마음을 배울 수가 있습니다. Podemos aprender del corazón de apóstol Pablo, quien quería que también fuera el buen ministro y el buen soldado.
군사로 다니는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 없다 그랬습니다. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. 자기 개인적인 문제로 인해서 주님의 일을 그르치는 일이 없어야 됩니다. O sea, no tiene que haber este caso de que también ya no haga la obra del Señor por sus cosas personales. 오늘날 하나님의 일꾼이라는 사람이 많이 있고 군사라는 사람도 많이 있지만 Hoy en día hay muchos que se dicen que son ministros del Señor y 정말 soldados. 주님이 진정으로 기뻐하시는 그런 일꾼과 군사가 왜 없을까요? Pero ¿por qué creen que ya no hay muchos soldados y ministros que le agradan al Señor? 자기 생활 문제에 얽매이는 사람이 너무 많습니다. Hay tantos que están bien metidos en los negocios de su vida. 자, 사령관이 어느 곳에 전투하는 지역에 보낸다고 합시다. Vamos a suponer que un capital les va a mandar también a un lugar de la guerra. 그런데 그 군사가 아유 우리 애들 때문에 가기 어렵습니다. ¿Qué tal si el soldado dice así, se me hace difícil por mis hijos? 아, 우리 와이프가 힘들어할 것 같습니다. Mi esposa pues va a sufrir. 그러면 군사가 될 수 있겠습니까? Si dijeran, si creen que puedan ser entonces soldados o no. 얽매이는 것 없이 오직 명령에 순종하는 좋은 군사가 돼야 됩니다. Hay que ser buen soldado que no tiene que enredarse en los negocios de la vida, sino siempre tiene que obedecerle al mandato de su capitán. 우리의 목표가 분명해야 돼요. Nos tiene que quedar bien claro nuestra meta. 하나님이 나를 불러주시니까 그럭저럭 교회에서 일하면 되는 것이 아닙니다. Dios ya me llamó, pues entonces hay que trabajar, pues así como 주님이 me salga. 기대하는 주님의 일꾼은 선하고 충성스러운 군사입니다. No tiene que trabajar de esa manera, así nada más, sino tiene que ser buenos soldados y ministros. 마태복음 25장도 찾아보겠습니다. Busquemos Mateo capítulo 25, 21절 versículo 21. (19절부터 21절까지) 읽겠습니다. De versículo 19 a 21 se los leo. 네, 함께 읽겠습니다. Leemos juntos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. 여기에 달란트 비유, 유명한 우리가 잘 아는 비유가 나옵니다. Aquí habla de parábola de los talentos muy famoso. 여기에 주인이 종들에게 그 능력을 따라 어떤 사람은 5달란트, 어떤 사람은 2달란트, 어떤 사람은 할란트 다 주고는 장사하라고 명령합니다. El Señor, pues según su capacidad, le encargó también a otro, pues 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, y pues les ha dicho que negociaran. 그리고 오랜 후에 돌아와서 이제 회개를 했다고 되어 있습니다. Y después de tantos días ya regresó e hizo la cuenta. 여기 5달란트 맡았던 종은 장사를 열심히 해서 또 다른 5달란트를 남겼습니다. El siervo que había recibido 5 talentos pudo negociar bien, así que pudo ganar otros 5 talentos. 어떤 종은 2달란트를 받아서 또 다른 2달란트를 남겼습니다. Otro talento que recibió 2 talentos negoció bien, así que ganó otros 2 talentos. 그들을 향한 주인의 평가가 이렇습니다. Así es la calificación que el Señor le dio a ellos. 잘하였다. Bien, buen siervo. 그래서 착하고 충성된 종아 이렇게 말했습니다. Bien, buen siervo y fiel. 그래서 작은 일에 충성했기 때문에 많은 것을 내게 줄 것이고 주인의 즐거움에 참여할지어다 그랬습니다. Dice que pues ya que ha sido fiel sobre mucho, así lo va a poner y va a entrar en el gusto de su Señor. 우리가 맡겨온 일에 충성을 하면요, 받은 달란트에다가 또 많은 달란트를 남기게 될 것이고, Si nos ponemos fieles en la cosa que nos ha encargado todavía sobre el talento que habíamos recibido, se nos va a agregar otros talentos. 그 결과는 주님을 기쁘시게 할 수 있습니다. Y resulta que vamos a poder agradarle al Señor. 피조물의 존재하는 목적이 무엇입니까? ¿Cuál es la razón por la que existen? 여러분, 내가 어떤 물건을 내 것으로 사는 목적이 뭐예요? ¿Cuál es el propósito por el cual te compra una cosa para que sea suya? 이게 그냥 좋아 이뻐서 사는 게 아니라 Pues compra no porque esté bonita, 이것을 통해서 내가 만족하고 기뻐하기 위해서 하는 것입니다. a través de esta cosa que voy a comprar para que yo me ponga contento y también sea alegre.
우리가 행하는 모든 것은 나의 기쁨, 나의 만족을 위해서 하는 거예요. Todo lo que nosotros hacemos es para nuestro contentamiento, para nuestra satisfacción. 공부를 하고 직장에 가서 일을 하고 Sea estudio y sea en el trabajo, 물건을 사고 sea comprar las cosas 집도 사고 en la casa 결혼도 하고 y se casan 자녀도 y 낳지만 también engendran a los 결국은 hijos. 자신의 기쁨과 만족을 위해서인 겁니다. Hacen todo esto para sí mismos, para su propia satisfacción y contentamiento. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 잠깐 힘들고 어려운 일을 하는 것조차도 결국은 자기의 만족, 자기의 기쁨을 위해서 하는 거예요. La razón por la que también, pues, a pesar de que se les haga difícil, hacen las cosas para su propio contentamiento. 하나님도 그러신 분이에요. Dios es así. 창조주는 자신의 기쁨과 영광을 위해서 이 세상을 창조했습니다. Dios creador creó este mundo también para su propio contentamiento y para su propia alegría. 주인이 종에게 일을 맡겼잖아요. El Señor les encargó también el trabajo a los siervos, ¿no? 주인이 돈을 많이 버는 게 목적이 아닙니다. Su propósito no es ganar mucho dinero. 사실은 그 종 자체에 주님의 관심과 기쁨이 있는 거예요. El Señor tiene interés también así en sus propios siervos. 부자인 주인이 종들이 돈을 얼마 남겨서 그것 때문에 좋아하는 게 아닙니다. El Señor, quien es pues rico, pues se pone contento no porque sus siervos hayan ganado a otros dinero, 주인이 기뻐하는 것은 바로 그 종 자체 때문입니다. porque se pone contento el Señor por sus propios siervos. 착하고 충성된 종입니다. Buen siervo y fiel. 그리고 주님의 마음을 알아서 주님을 기쁘시게 하기 위해서 모든 충성된 일을 다 했기 때문입니다. Y para agradarle al Señor, ya que conoce su corazón, por eso hacen todas las cosas que le agradan a su Señor. 그래서 주인의 기쁨에 참여할지어다 그랬어요. Por eso aquí dice, entra en el gozo de tu Señor. 그것은 주님의 영광 가운데 그 종도 함께 참여하게 될 것을 말합니다. Significa que su mismo también siervo va a entrar en la propia gloria del Señor. 이 말씀은 놀라운 약속입니다. Esta palabra es una gran promesa. 옛날에 종들이 주인의 영광이나 즐거움에 참여한다는 건 상상할 수 없는 일이에요. Antes no se podía imaginar que pues, los siervos iban a entrar también en el gozo, en la gloria de su Señor. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 세상의 종은 그냥 일 열심히 해도 그 종들이 있는 곳에 모여서 잠깐 음식을 먹고 뭐 마실 걸 먹고 자기네끼리 잠깐 즐기는 것밖에 없습니다. En caso de los siervos de este mundo, si trabajan mucho, entonces se les da pues, la comida para que entre ellos nada más tengan convivio entre los siervos. 그런데 하나님은 자신의 종을 그렇게 대하지 않습니다. Pero Dios no trata así a sus siervos. 그들과 함께 즐거워하고 그들과 함께 영광을 나눕니다. Si no se pone contento con ellos, también así pues, se gozan juntos. 놀랍지 않습니까? ¿No es asombroso este? 우리가 섬기는 하나님은 이런 하나님이에요. Dios a quien le servimos es así. 하나님의 모든 것을 우리를 위해서 다 주시겠다는 거예요. Dios dice que nos va a dar todo lo suyo. 먼저 우리를 구원하시기 위해서 자기 아들을 내어주셨고 Primero para salvar a nosotros entregó a su propio Hijo. 우리가 천국에 가면 하나님의 모든 좋은 것을 또 다 주시겠다는 분입니다. También dice que cuando vayamos al cielo nos va a dar todo lo bueno del Señor. 자, 우리가 주님 앞에 좋은 일꾼, 합당한 일꾼이 되면 하나님의 영광을 우리가 동일하게 누리게 된다는 거예요. O sea, les digo que cuando seamos buenos siervos y fieles vamos a también tener la misma gloria que la del Señor. 이거를 포기할 수 있습니까? ¿Creen que la podrían abandonar ustedes? 세상의 작은 돈이나 작은 물질은 포기하기 싫어합니다. En caso del dinero, pues pequeño y también cosas materiales tan pequeñas como que no quieren siempre abandonar. 아시는 대로 세상에 아무리 크고 좋은 것도 좀 있으면 다 없어질 거예요. Como sabe, aunque sea de un gran valor o cosas también grandes, de todos modos desaparecerán. 이것은 영원한 것이 아니기 No 때문에. son eternos. 그런데 정말 하나님이 주시려는 것은 눈에 보이는 잠깐이 아니라 영원한 하나님의 영광에 참여할 수 있는 그 기회를 주시겠다는 거예요. Pero lo que Dios te quiere dar, pues no es la cosa temporal, sino pues es la cosa eterna con la que puedes participar en la gloria eterna del Señor. 모세는 하나님이 주시는 상급과 영광을 알았습니다. Moisés sabía pues cuán grande era galardón y gloria que Dios le iba a dar. 그래서 그가 지혜로운 거예요. Por eso él era sabio. 사람들의 눈에는 모세는 참 어리석은 사람일 수 있습니다. A los ojos de los hombres puede que Moisés se vea muy necio. 그냥 애굽 왕가에서 자기의 자리를 지키면서 왕자로서 혹은
나중에 왕이 될 수 있는 세상의 영광을 받을 수 있는 사람이었습니다. Pudo haberse criado como príncipe de la tierra de Egipto y pudo haber sido también rey para recibir la gloria en este mundo, ¿no? 그렇지 않습니까? ¿No es así? 그러나 히브리서에 있는 것처럼 하나님의 백성과 고생하고 힘든 그 삶을 스스로 선택했습니다. Pero como dice el libro de Hebreos, él mismo escogió también estar sufrido con el pueblo de Israel que acostarse por las cosas temporales de este mundo. 하나님 백성과 고생하고 핍박받는 것을 그 애굽의 모든 영화보다 큰 것으로 여겼다고 되어 있습니다. También dice la palabra que todavía consideraba que sufrir también con el pueblo de Dios era más grande que todos los tesoros de los egipcios. 왜 그러냐면 하나님이 주시는 상을 바라보았기 때문이라고 말합니다. Porque él pudo hacer así es porque tenía puesta la mirada en el galardón. 우리 마음에 항상 그 기준이 분명해야 됩니다. En nuestro corazón siempre nos tiene que quedar bien claro de este. 나는 하나님 앞에 영원한 영광을 얻기 위해서 내 모든 삶, 내 모든 것을 투자하겠다. Diciendo así, voy a invertir toda mi vida, todo lo mío también para recibir la gloria eterna de Dios. 그 영광을 얻는 사람은 누구라고요? ¿Quién es el que va a recibir esta gloria? 착하고 충성된 종이 될 때입니다. Cuando sea el buen siervo y fiel. 누가복음 12장 42절에 보면은 지혜롭고 진실한 정직이가 되라고 그랬습니다. Y también Lucas 12:42 dice que hay que ser también mayordomo y sabio y también así fiel. 마요르도모 브로덴테 이 피에 그것이 하나님께 영광을 받을 사람의 조건입니다. Esto es la condición para ser glorificado por Dios. 진짜 하나님의 좋은 충성된 일꾼이 되기를 원하십니까? ¿De verdad quieren ser también buenos siervos y fieles del Señor o no? De Dios. 정말 그것이 우리의 삶의 목표가 돼야 됩니다. Esto tiene que ser la meta, propósito de nuestra vida. 그런 마음이 없으면 이 자리에 있을 필요가 없어요. Si no tuvieran este corazón, no necesitarían estar sentados en este lugar. 세상에서 잘 되고 성공하려면 세상으로 나가야 돼요. Para todavía obtener la gran fama en este mundo, tiene que salir al mundo. 사업을 하든 Sea por 직장에 negocio 들어가든 o en el trabajo, 돈을 벌든지 ganar dinero, 세상의 일을 해야 o 돼요. tienen que hacer las cosas de este mundo. 우리는 그런 것을 과감하게 포기하고 주님을 따르는 주님의 종입니다. Somos los que hemos renunciado a estas cosas valientemente y somos siervos que le seguimos ahora al Señor. 사실 우리가 포기한 것들은 작은 것들이에요. De hecho, las cosas que hemos renunciado son cosas pequeñas. 우리 중에 저나 여러분 중에 뭐 세상에 크고 영광스러운 거 갖고 있다 포기한 거 있습니까? Entre nosotros, sea yo, sean ustedes, pues algunos de ustedes han tenido como grandes cosas de este mundo y también las abandonaron para ser 세상에서 así. 그렇게 유명한 사람이었습니까? Algunos de ustedes, ¿verdad?, eran muy famosos en este mundo. 권력이 있었습니까? Tenían algún poder en este mundo. 부자였습니까? Tampoco eran ricos, 별거 없었어요. pues no éramos nada. 참, 그거 생각하면은요. 모세는 왕자의 위치를 버렸어요. Pensando en este, Moisés dejó de ser el príncipe. 그렇지 않습니까? ¿No es así? 우리는 정말 세상에서도 유명하지 않았고 세상에서도 가진 것이 별로 없는 고린도전서 1장에 나오는 대로 정말 약하고 부족한 사람들이었습니다. Como dice 1 de Corintios capítulo 1, pues ni éramos famosos ni también así poderosos en este mundo, como éramos muy débiles y todavía también así menospreciados. 그럼에도 불구하고 하나님은 나를 특별히 불러주시고 영광스러운 기회를 주셨습니다. Sin embargo, Dios pues a mí me llamó, o sea, los ha enviado, llamado a cada uno de ustedes y les ha dado este ministerio. 갈릴리 바다에서 물고기를 잡고 그 뱃사람으로 살던 베드로, 야고보, 요한 이 예수님의 제자를 주님이 부르셨잖아요. También Jesucristo llamó a los pescadores del mar de Galilea, pues que eran Pedro, Jacobo y Juan, que luego se hicieron discípulos del Señor. 그 당시에 베드로나 요한은 세상적으로 괜찮은 직업을 갖고는 있었습니다. Pedro y Juan en aquel tiempo tenían pues algo de buena ocupación en ese mundo. 자기 배도 있었고 그물도 있었고 자기의 사업이었습니다. Tenían su propia barca, su propia red, era su propio negocio. 그러나 주님이 그들을 부르셨을 때 과감하게 모든 걸 버리고 주님을 따랐습니다. Pero cuando el Señor los llamó, valientemente dejando todas las cosas, les siguieron. 마태 혹은 레이라고 부르는 세리도 세관에 앉았을 때 주님이 나를 따르라고 부르셨을 때 그 자리에서 모든 걸 버리고 주님을 쫓았습니다. Mateo, llamado Leví, también cuando estaba sentado, pues cuando el Señor Jesucristo lo llamó, dejando todo, le siguió. 주님을 따르는 사람의
자세와 그 삶의 목표가 어디에 있는지 분명히 가르쳐 주고 있습니다. Nos enseña claramente cuál realmente tiene que ser la meta, el propósito de nuestra vida. 처음에 베드로는 자기 가족도 버리고 주님을 쫓았습니다. Al principio todavía Pedro, pues renunciando a su propia familia, le siguió al Señor. 그 사람들은 하나님의 부르신 그 영광, 그 일의 소중함을, 가치를 분명히 알고 그것을 위해서 자기의 육신의 것을 포기하고 따라간 사람들. Ellos conocieron exactamente cuán grande era, valioso era el llamamiento de Dios y también las cosas de Dios, así que dejando todo, le siguieron. 더 귀한 것을 얻기 위해서 덜 귀한 것을 포기하는 사람은 어리석은 사람이 아닙니다. Los que dejan de tener pues la cosa menos valiosa para obtener todavía la gran cosa no son necios. 하나님이 주시는 영원한 영광, 영원한 하나님의 축복에 들어가기 위해서 우리는 일꾼의 길을 순종하고 따라가는 사람들입니다. Para obtener la gloria eterna de Dios y también para entrar pues en su gloria somos los que dejando todo le seguimos al Señor, siendo ministros. 근데 실제로 이제 하나님의 좋은 일꾼이 되고 싶은 마음은 있는데 마음만 가지고 저절로 되는 것은 아닙니다. Tiene el corazón de pues querer ser buenos ministros de Dios, pero no que puedan ser solo con que tengan corazón. 예를 들어 좋은 군인이 되고 싶다고 마음만 가지고 군인이 될 수 없습니다. Por ejemplo, para ser el buen soldado con que pues quieran serlo en su corazón pueden serlo, no es así. 좋은 축구 선수가 되어서 월드컵에서 금메달을 따고 싶은 마음을 갖고 있다고 그게 저절로 되는 것은 아닙니다. Aunque tengan también corazón de querer obtener la medalla de oro en Juegos Olímpicos, también en el partido de fútbol, con que tengan ese corazón no pueden serlo. 뭐가 필요합니까? ¿Qué es lo que se les necesita? 준비돼야 됩니다. Tienen que estar preparados, 훈련이 돼야 됩니다. estar entrenados. 충분히 준비된 상태에서 실제로 좋은 결과를 기대할 수 있습니다. Tienen que estar bien preparados para poder obtener también la mejor calificación. 오늘날 많은 하나님의 일꾼들이 있지만 문제는 하나님 보시기에 합당하게 준비되지 못해서 하나님도 사용하지 못하고 좋은 결과를 얻지도 못합니다. Hoy en día hay muchos ministros también que dicen que son de Dios, pero como no están entrenados, preparados, por eso no pueden serlo. 여기 있는 우리들은 하나님의 복음을 맡아서 복음을 전하는 전도자가 되기 위해서 준비하고 있습니다. Nosotros que estamos presentes acá estamos preparándonos para ser también buenos predicadores encargados del evangelio, 지금 ¿no? 여러분의 준비에 따라서 장차 하나님께 쓰임 받는 귀한 일꾼이 될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. Dependiendo de cómo se vayan a preparar en este tiempo, pueden ser también siervos utilizados por Dios o no. 성경에는 주님이 쓰시기 원했어도 쓰임 받지 못하고 버려지고 오히려 하나님의 일을 망치는 제한되게 하는 어리석은 사람들도 많이 나옵니다. La Biblia también habla mucho de los hombres necios que fueron abandonados por el Señor, aunque querían ser utilizados por el Señor. 롯이나 Sea Lot, 사울 왕이나 rey Saúl, 그다음에 데마 같은 사람, y un hombre como 가룟 Demas, 유다 같은 y Judas 사람들은 Iscariote, 하나님이 그들을 부르셨지만 Dios los había llamado, 그들에게 하나님이 기회를 줬지만 les había dado la oportunidad 그들이 Dios. 좋은 기회를 놓쳐버리고 Ellos, como perdieron esa buena oportunidad, 인생을 실패한 사람들입니다. eran los que fallaron también en su vida. 우리는 그들을 통해서도 우리가 정말 비춰서 우리 자신도 돌아봐야 됩니다. A través de ellos también así tenemos que reflexionarnos de qué manera estamos viviendo. 오늘 제가 여러분과 함께 좋은 일꾼이 되기 위한 조건을 몇 가지를 말씀을 드리겠습니다. El día de hoy junto con ustedes les voy a hablar algunas condiciones para ser buenos ministros. 먼저 이 조건을 말씀드리고 나중에 앞으로 시간 되는 대로 좀 더 자세하게 그 내용들에 대해서 공부를 해보려고 합니다. Primero les voy a hablar estas condiciones y después con tiempo también más detalladamente vamos a aprender. 첫째, Primero. 주님께 쓰임 받을 수 있는 귀한 일꾼은 주님께 진정으로 감사하는 사람이어야 됩니다. El buen ministro utilizado por el Señor es el que tiene que estar bien agradecido con el Señor. 첫 번째입니다. Esto es la primera condición. 두 번째, Segundo, 주님을 가장 사랑하는 순수한 마음을 가진 사람이 되어야 됩니다. tiene que tener el corazón más puro con que le ama al Señor más que a cualquier cosa. 세 번째, Tercero, 주님을 위해서 즐거운 마음으로 헌신하는 사람입니다. tiene que ser hombre que sacrifica alegremente para el Señor. 네 번째, Cuarto, 주님이 주시는 훈련과 고난을
인내함으로 기꺼이 잘 받아들이는 사람이 돼야 됩니다. Tiene que también entrenarse bien, pues con la paciencia hasta que también el Señor pues se le permita. 다섯 번째, Quinto, 주님을 위한 순수한 마음을 지키기 위해서 자신을 절제하는 사람이 돼야 됩니다. para guardar su corazón puro también tiene que pues saber abstenerse de sí mismo. absistensia. 그다음 여섯 번째, Sexto, 모든 삶의 기준이 오직 주님의 말씀인 사람이 돼야 됩니다. el criterio de toda su vida tiene que ser la palabra del Señor. 그리고 또 한 가지 일곱 번째, Séptimo, 주님만을 의지하는 겸손한 사람이 돼야 됩니다. tiene que ser el hombre humilde de corazón que solo le confía en el Señor. 여덟 번째, Octavo, 처음과 끝이 같은 사람이 돼야 됩니다. tienes que ser el hombre cuyo principio y el fin tienen que ser iguales siempre. 상황에 따라 변하지 않고 오직 주님의 약속을 끝까지 믿는 변화하지 않는 믿음의 사람이 돼야 됩니다. No tiene que ser el hombre cuyo corazón siempre cambia dependiendo de la situación, sino siempre su fe tiene que ser constante. 그리고 자신의 임무와 역할의 중담을 늘 마음속에 인식하는 사람이 돼야 됩니다. Ahora, pues el que siempre está consciente en su corazón de su misión y su trabajo que está encargado. 제가 9가지 중요한 조건을 Les 말씀드렸습니다. hablé pues 9 condiciones muy importantes. 이것 외에도 다른 조건이 있을 수 있지만 Además de ellas puede haber más condiciones para ser buenos ministros. 이것은 뭐 외부적인 것보다 자기 내부적으로 갖춰야 될 것을 말합니다. No que sean las condiciones exteriores, sino tienen que ser las condiciones interiores. 예를 들어 좋은 군사가 되려면 Por ejemplo, para ser buen también ministro, 무기도 좋은 무기가 있으면 y 유리하겠죠. soldado si pues tiene buen arma todavía es mucho 성경에도 mejor. 보면 투구가 있고 갑옷을 입고 방패를 갖고 신을 신고 검을 갖잖아요. La Biblia habla de yelmo, de armadura y también del escudo, de los calzados y después de la espada, ¿no? 좋은 무기를 장착하는 것도 중요합니다. Es importante que tenga buen arma. 예를 들어 검은 Por ejemplo, la espada, 성경의 검은 말씀이라고 el 그랬잖아요. Espíritu dice que es la palabra. 하나의 말씀을 잘 익히고 외우고 성경에 대한 지식을 많이 갖는 거 너무 중요한 겁니다. Es tan importante que tengan conocimiento de la Biblia, tan aprendiendo bien de la palabra de Dios, leyéndola así bien para estar bien preparados. 물론 당연히 필요한 것들입니다. Claro, son cosas bien necesarias. 그러나 군사가 좋은 무기만 있다고 훌륭한 승리하는 군사가 될까요? Pero con que tenga buen arma, ¿a poco pueden ser también soldados que sacan la victoria o no? 아닙니다. No solo con eso. 여러분 다윗과 싸웠던 골리앗이 무기가 어땠어요? Goliat, quien peleó contra David, ¿cómo era su arma? 다양한 무기를 갖고 있었어요. Tenía varias armas. 본인은 체격도 컸죠. Todavía él estaba muy grande, 방패를 tenía 가졌습니다. escudo. 방패를 갖고 앞에 자연을 지켜주는 사람도 있었습니다. Con el escudo también pues había todavía hombres escuderos. 창도 긴 창, 작은 창, 뭐 종류별로 있었습니다. Tenía la lanza también larga, pequeña, así de varios tipos. 그리고 큰 칼도 Y 있었습니다. también una espada tan grande. 다윗의 무기는 어땠죠? ¿Y cómo era arma de David? 볼품이 없었습니다. Pues no era humilde. 온다와 Solo honda 돌멩이 5개였어요. y también 5 piedras. 그렇죠? ¿No es así? 그러나 다윗에게는 그것이 최적의 무기였습니다. Pero para David era el mejor arma. 사울이 자신의 갑옷을 빌려주고 자기의 칼을 빌려줬지만 그것이 자기에게 맞지 않았습니다. Saúl pues él le prestó su propia armadura y también así su también espada, pero como que no le quedaba bien. 그런데 진짜 그 승리를 결정한 것은 그들의 무기가 아니었습니다. Pero lo que determinó la victoria no era su arma, 다윗의 마음이었습니다. sino era el corazón de David. 다윗은 주님을 의지하는 믿음이 있었습니다. David tenía la fe de confiar en el Señor. 주님 안에서 용감한 용맹스러운 마음이 있었습니다. Tenía el corazón valiente en el Señor. 흔들리지 않는 마음이 있었던. Tenía el corazón que no se movía. 제일 중요한 것은 그 사람의 마음 자세, 됨됨이가 중요한 것입니다. La cosa más importante es siempre la actitud de su corazón. ¿Cómo es su corazón? 그래서 제가 말씀드린 지금 9가지는 어떤 사람이 되느냐를 말씀드리는 겁니다. Las 9 cosas nos hacen saber qué tipo de persona pueden ser. 자, 그래서 이런 내용들을 앞으로 시간 되는 대로 여러분과 함께 나누고 싶습니다. Por eso cada que se me dé tiempo también quisiera compartir de esto con ustedes. 자, 우리의 목표는
충성되고 선한 일꾼입니다. Nuestro propósito es que seamos siervos también así buenos y fieles. 하나님은 그 사람을 반드시 쓰실 거예요. Dios seguramente va a utilizar a esas personas. 이 세상에서도요, 회사나 직장들이 있어도요, 제일 중요한 것은 그들이 좋은 제품을 만들고 그 회사에 비전이 있어도 좋은 일꾼이 없으면 그 일을 이룰 수가 없습니다. Aún en este mundo también, a pesar de que también se esté la compañía muy buena, pero si no tiene la visión, el buen propósito, tampoco pueden cumplir. 세상에서도 항상 좋은 일꾼, 충성된 일꾼을 찾고 있습니다. Aún en este mundo están buscando también a los trabajadores muy buenos y fieles. 우리 하나님은 더 그러십니다. Nuestro Dios todavía es más que otros. 예수님이 제자들에게 가르쳐 준 말씀이 있죠. Hay palabras que Jesucristo enseñó a sus discípulos. 추수할 것은 많되 일꾼은 적으니 Hay muchas mies, pero pocos obreros. 추수한 주인에게 일꾼을 보내주소서 하라. Envía al Señor de la mies que envíe los obreros. 주님이 보내주는 일꾼은 하늘에서 떨어지는 것이 아닙니다. Los obreros enviados por el Señor no que vayan a caer del cielo. 하나님을 믿는 자 중에 훈련되고 준비된 사람을 일꾼으로 사용하시는 De 것입니다. entre los hombres que creen en Dios, pues Dios usa a los preparados, a los también entrenados. 자, 선한 충성된 일꾼의 첫 번째 조건을 제가 뭐라고 말씀드렸죠? ¿Cuál les dije que era la primera condición para ser buen siervo y fiel? 주님께 진정으로 마음으로 감사하는 사람. El que pues de todo su corazón está agradecido con el Señor. 여러분 어떤 사람이 주님께 진정으로 감사하는 사람일까요? ¿Qué tipo de persona puede estar agradecido con el Señor de todo su corazón? 하나님의 은혜와 하나님의 자비하심, 사랑하심을 깨달은 사람. El que pues se dio cuenta de la gracia, de la misericordia y del amor del Señor. 여러분 죄가 뭔지 아십니까? ¿Saben qué es el pecado? 사실 인간이 지은 첫 번째 죄의 원인을 보면 하나님께 대한 감사함 그리고 그에 대한 믿음이 없었다는 것입니다. Al ver la causa del primer pecado que los hombres cometieron, pues no estaban agradecidos con el Señor, con Dios. 우리 로마서 1장을 찾아보겠습니다. Busquemos Romanos 1. 1장 Romanos capítulo 1, 21절 versículo 21. (20절) 21절을 읽겠습니다. Versículo 20 y 21, se los leo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 이 로마서 1장에 있는 그 18절부터의 그 죄는 이 세상 사람들의 죄를 설명하고 있습니다. Los pecados escritos en Romanos capítulo 1 de versículo 18 en adelante son los pecados que cometen los hombres de este mundo. 하나님의 백성 유대인의 죄와 하나님을 모르는 이방인의 죄를 말하고 있습니다. Hablando de los pecados de los judíos que conocen a Dios y de los hombres del mundo, los gentiles que no conocen a Dios. 이 세상 사람들이 왜 죄를 반복해서 계속 죄를 짓습니까? ¿Por qué creen que los hombres del mundo siguen cometiendo pecados repetidamente? 첫째 원인은 하나님을 잘 모르기 La 때문입니다. primera causa es porque no conocen bien a Dios. 하나님 왜 모릅니까? ¿Por qué no lo conocen? 마음이 어두워서 그래요. Es porque su corazón está 세상 oscuro. 헛된 것에 마음이 뺏겨 있기 때문에 Es porque su corazón fue arrebatado por las cosas vanas de este mundo. 20절부터 있는 대로 하나님은 세상의 모든 우주 만물을 통해서 하나님의 능력과 하나님의 은혜를 나타내 보여주십니다. Como dice el versículo 20, Dios es el que también se manifiesta a sí mismo, también manifiesta su gloria a través de todas las cosas del mundo. 그런데 하나님을 조금 찾고 아는 사람조차도 하나님을 올바로 알고 믿지 못하는 거예요. Pero aún de entre las personas que le buscan a Dios y que dicen que lo conocen, pero pues no lo conocen de manera correcta. 그래서 하나님께 영광을 돌리지도 않고 Por eso no le glorificaron como a Dios, 감사치도 않습니다. ni le dieron gracias. 하나님께 영광을 돌리지 않고 감사하지 않는 결과로 마음이 어두워지고
생각도 미련해집니다. Como no le glorifican a Dios ni le dan gracias, así que también se ponen necios, también se envanece su corazón. 그래서 하나님 대신에 썩어질 것을 숭배하고 우상을 숭배하게 됩니다. Desde entonces, en lugar de buscarle a Dios, ahora buscan las cosas también corruptibles y a los ídolos. 그래서 피조물을 조물자보다 더 섬기게 되고 Ahora llegaron a servir también a las cosas creadas más que también al Creador. 그러면 점점 하나님을 마음에 두는 걸 싫어하게 되고 Y de esta manera cada vez más ya no quieren pues aprobar tener en cuenta a 나중에 Dios. 온갖 더러운 세상의 죄를 지게 되는 Y 겁니다. después llegan a cometer todo tipo de pecado muy sucio de este mundo. 자, 하나님께 감사하지 않는 곳에서 모든 죄가 시작되는 거예요. Desde que no le dan gracias a Dios empieza todo pecado. 자, 디모데후서 2장 보십시다. Vamos a buscar segunda de Timoteo capítulo 2. 여기 마지막 때 현상에 대해서 설명하고 있죠. Aquí habla de lo que va a suceder pues en el fin del mundo. 디모데후서 3장입니다. Segunda de Timoteo capítulo 3. 3장 1절 2절 Capítulo 3 versículo 1 y 2. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 예, 됐습니다. Hasta ahí. 이 마지막 세대가 될수록 이런 죄가 더 가득 찹니다. Cada vez que llegue al último tiempo, todavía el mundo se llena de estos pecados. 여기 보면은 마지막 때 현상은 아주 이기적인 자기중심적인 세상이 된다고 그랬습니다. Dice que el fenómeno del último tiempo es que van a ser amadores de sí mismos, o sea, van a 그래서 ser muy egoístas. 사람들은 자기를 사랑한다고 Por eso 했습니다. aquí dice amadores de sí mismos, 돈을 사랑하죠. avaros, 자긍하고 교만하죠. vanagloriosos, soberbios, 그러니까 다 자기 것을 사랑하는 거예요. solamente buscan lo suyo. 그런데 Pero 회방하고 부모를 거역한다고 그랬습니다. aquí dice blasfemos, desobedientes a los padres, 감사치 않습니다. ingratos. 이 감사함이 없는 것은 누구에 대한 감사가 없다는 걸까요? Son ingratos hacia quién? 물론 육신의 부모에 대한 감사함도 없다는 말이지만 Claro, significa que ni le dan gracias a sus 첫째, padres. 자기에게 생명을 주시고 모든 것을 주시는 하나님께 대한 감사함이 없는 거예요. Primero, ni le dan gracias a Dios, quien les había dado toda la vida y quien había creado todas las cosas del mundo. 하나님께 감사함이 없는 사람은 착각하고 살아갑니다. Los hombres que ni le dan gracias a Dios viven muy confusos. 자기의 건강이나 자기가 갖고 있는 능력, 자기가 갖고 있는 모든 것이 자기 스스로 힘으로 된 줄로 알게 되는 거예요. Piensa que todo lo que tiene, por ejemplo, su salud, también su poder, todo lo que tiene, pues ya pudiera obtener por su propia fuerza. 그러니까 교만해지는 거예요. Por eso se ponen así soberbios. 하나님께 대한 감사함이 없어요. No le dan gracias a Dios. 여러분, 감사함이 없는 것이 죄의 첫 번째 시작입니다. Que no le den gracias a Dios es el inicio del pecado. 아담과 하와가 선악과를 따먹었잖아요. Adán y Eva comieron árbol de la ciencia del bien y 죄를 del 지은 mal. 결정적 행위는 따먹은 O 거지만 sea, ¿por qué cometieron pecado? Es porque se lo comieron. 왜 따먹게 됐죠? ¿Por qué se lo comieron entonces? 왜? ¿Por qué se lo comieron? 마귀가 그들을 속였습니다. Es porque Satanás les había engañado. 처음에 아담과 하와는 하나님 주신 모든 에덴 동산의 풍요를 누리고 있었습니다. Al principio Adán y Eva estaban disfrutando de todo lo bueno abundante del huerto de Edén. 그 에덴 동산에서 아담과 하와는 너무 기쁘고 즐겁고 행복하기만 했어요. Estando en el huerto de Edén, Adán y Eva se ponían muy contentos, felices, alegres. 하나님께 대한 감사함이 있었을까요? ¿Estaban agradecidos entonces con Dios o no? 당연히 있었겠죠. Claro que al principio sí, 그런데 어떤 계기로 그 감사함이 마음이 바뀌어요. pero por algún motivo ese corazón agradecido cambió. 하나님을 원망하고 오해하게 되는 거예요. Empezaron a quejarse contra Dios y también mal entenderle. 왜요? ¿Por qué? 뱀의 유혹을 했거든요. Es porque la serpiente les engañó. 그럼 뱀의 유혹한 내용이 무엇입니까? ¿De qué se trata su tentación? ¿Por qué les tentó? 물론 뱀은 거짓말을 했습니다. Claro, pues la serpiente les mintió. 먼저 하와에게 와서 이렇게 말했잖아요. Primero se le acercó a Eva y le dijo, 하나님이 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐 pues, 너희들에게? ¿con qué pues les había dicho Dios que no comieran todos los árboles de este huerto? 물론 그 말은 아담에게만 주셨던 말씀이에요. Pero fue la palabra primero dada a Adán nada más.
하나님 아담에게만 주셨어요. Era la palabra que solo Dios le 그런데 dijo a Adán. 너희들에게 그랬냐고 말했습니다. Pero ¿con qué Dios les había dicho así? 하와가 대답을 O 했습니다. sea, Eva le contestó, 우리가 모든 나무 실과는 먹을 수 있지만 nosotros podemos comer 동산 중앙에 있는 나무 실과는 하나님 말씀에 너희는 막 먹지도 말고 만지지도 말라. 너희가 죽을까 하노라 하셨냐 이렇게 말합니다. Dios nos ha dicho, pues podemos comer todos los árboles que existen en el huerto de Edén, pero menos el árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el lugar céntrico del huerto de Edén, ni le tocaréis, ni que ni le tocáramos, por si nosotros muriéramos. 하와는 하나님 말씀을 정확하게 알고 있지 못했습니다. Eva no conocía exactamente la palabra 자기 de Dios. 생각도 보태게 했습니다. Todavía le agregó su propio pensamiento. 하나님은 먹지 말라고만 하셨지 만지지 말라고 하지 않았습니다. Dios solo le dijo que pues no comiera, no le dijo que no ni tocara. 정령 죽으리라고 했지 죽을까 하노라. 죽을지 안 죽을지 모르겠다고 말씀하신 것도 아닙니다. También Dios le había dicho, ciertamente morirás, pero no que pues haya dicho, por si mueres, no es así. 자, 여기서 우리가 하나님 앞에 마귀에게 속지 않고 하나님 앞에 올바른 신앙생활을 하려면 하나님 말씀에 대한 정확한 지식이 있어야 된다는 걸 알 수 있습니다. Con esto podemos saber que para vivir bien la vida cristiana sin ser engañados por Satanás diablo hay que tener conocimiento exacto de la Biblia. 그렇죠? ¿No es así? 우리는 성경을 명확한 내용을 가르쳐 줘야 됩니다. Hay que enseñarles la palabra bien clara de la Biblia a la gente. 아마 그럴 겁니다. 이렇게 말하면 큰일 납니다. A lo mejor sea así, no tiene que hablar así. 자, 문제는 마귀가 하와가 속고 있는 걸 알고 이렇게 말했습니다. ¿Cuál es el problema? Pues Satanás sabiendo que Eva fue engañada, así que le dijo, 이 선악과를 먹는 날 너희 눈이 밝아서 하나님처럼 될 줄을 하나님이 아시기 때문에 못 먹게 하신 거야. el día que de él comieren, pues sus ojos les serán abiertos. Dios ya sabe que pues, van a ser como Dios, por eso les ha prohibido. 그게 결정적인 하나님과 사람 사이를 이간시키는 거짓말이었습니다. Eso fue pues la mentira que hizo también así, el chisme que dividió entre Dios y los hombres. 그렇죠? ¿No es así? 선악과를 먹으면 하나님처럼 됩니까? Si comen árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿a poco van a ser como Dios? 반대죠. Al contrario, 하나님의 말씀을 잘 지키고 선악과 대신에 생명과를 먹으면 하나님처럼 영원히 살 수 있게 되는 거예요. al contrario, si guardan bien la palabra de Dios, pues sin comer árbol de la ciencia del bien y del mal, sino pues árbol de la vida, van a ser pues como Dios que van a vivir para siempre, ¿no? 마귀는 거짓말을 해서 하와를 속였습니다. Pero Satanás, mintiéndole, le engañó a Eva. 선악과를 먹으면 너희들이 정말 너희 눈이 밝아서 선악을 분별하고 하나님처럼 될 것이다. 얼마나 놀라운 얘기예요. Si come árbol de la ciencia del bien y del mal, sus ojos les serán abiertos y van a ser como Dios. Cuán bonita suena esta palabra. 그런데 그 좋은 것을 먹지 말라고 했다. Entonces Dios les había dicho que no comieran algo bueno. 하와가 그 말을 듣고 어떤 생각을 했을 것 같아요? Eva, escuchando esta palabra, ¿de qué pensó? 여러분 집에 아주 좋은 맛있고 좋은 음식이 있어요. Vamos a suponer que en la casa de ustedes hay una comida muy rica y buena. 그거 먹으면 머리가 막 좋아지고 천재처럼 된다고 합시다. Vamos a suponer que si la comen van a ser muy inteligentes, también van a ser muy buenos de la cabeza. 모든 아픈 병도 다 낫는 그런 음식이라고 합시다. Vamos a suponer que si comen esa comida van a ser sanados de cualquier enfermedad que fuese. 근데 여러분 엄마가 그거는 먹지 말라고 한다고 합시다. Pero ¿qué tal si su mamá les dice a ustedes, al menos no coman eso? 그럼 여러분 뭐라고 생각할 거예요? Entonces, ¿de qué pensar en ustedes si su mamá les prohíbe comer? 엄마에게 고마운 마음이 생길까요? 원망하는 마음이 생길까요? ¿Tendrían corazón agradecido con su mamá o le echarían la culpa a su mamá? 그 이상한 엄마잖아요. Como que 왜 좋은 거를 못 먹게 해요? sería mamá un poco rara. ¿Por qué? Pues les prohíbe que no coma algo bueno, ¿no? 엄마가 이상한 엄마네. Mamá sería un poco 나쁜 raro. 엄마네. Mamá mala. 그렇게 생각하지 않겠어요? ¿No pensarían así? 고맙게 생각하겠어요? 원망스럽겠어요? ¿Estarían agradecidos con su mamá o pues se quejarían contra ella? 바로 하와는 그런 마음을 갖게 된 거예요. Eva llegó a tener este corazón. 그동안은 하나님이 좋은 분이라고 생각했어요. Antes pensaba que Dios era bueno, 하나님이 그들에게 주신 게 너무 고마웠어요. que estaba muy agradecida con todo lo que Dios le había dado. 많은 좋은 거를 주셨고 먹을 맛있는 과일을 에덴 동산에 주셨고 Que Dios les había dado todo lo bueno y todos los árboles buenos del huerto de Edén. 많은 동물들 같이 뛰어놀고 얼마나 재밌었겠어요. También iban corriendo con los animales que tanto pues se ponían 하와는 felices. 동물들하고 대화도 할 수 있었거든요. Eva todavía podía hacer plática con los animales. 거기에 더해서 멋진
아단이라는 남편도 주셨고 Además de eso, se lo dio también un marido muy guapo llamado Adán. 하와 마음속에 기쁨과 감사함이 넘쳤을 것입니다. Así que seguramente el corazón de Eva estaba muy lleno del agradecimiento y también de la alegría. 그렇지 않겠어요? ¿No es así? 그런데 마귀의 말을 딱 듣고 선악과를 딱 보니까 마음이 바뀌었어요. Ahora, habiendo escuchado la palabra de Satanás, ahora que llegó a ver pues árbol de la ciencia del bien y del mal, como que su corazón cambió. 이제 감사한 마음이 사라졌어요. Ahora se le quitó corazón agradecido. 하나님이 이상하게 보이기 시작했어요. Ahora empezó a ver a Dios de manera rara. 자, 감사한 마음이 끊어지면서 하와는 어떻게 됩니까? Desde que se le cortó el corazón agradecido, ¿cómo se hizo Eva? 하나님이 금하신 과일을 따먹기 시작한 거예요. Ya comió también árbol prohibido 그리고 남편에게도 줍니다. y se lo dio a su marido. 그게 범죄의 시작입니다. Eso fue inicio del pecado. 아시겠습니까? ¿Sí me doy a entender? 아담과 하와처럼 우리도 하나님의 충만한 은혜와 축복 속에 우리가 살아가요. Como Adán y Eva, nosotros vivimos también pues, con la abundancia de la gracia y de la misericordia de Dios. 정말 우리가 하나님께 받은 은혜와 축복이 얼마나 큽니까? Cuán grande es la gracia, la bendición que Dios nos ha dado, ¿no? 우리의 삶을 돌아보면은 모든 것이 감사할 내용 아닙니까? A reflexionar nuestra vida, ¿no creen que tenemos que dar gracias por todo? 여러분 정말 감사합니까? De verdad, entonces, ¿viven agradecidos ustedes con Dios? 내가 아무리 부족하고 연약한 사람, 아무리 못난 사람도요, 구원받은 다음부터는 그야말로 가장 행복한 사람, 감사하는 사람이 될 수 있는 거예요. Aunque sean hombres muy necios y faltos en este mundo, desde que han recibido la salvación, pueden ser hombres más felices de este mundo. 세상에서 고생하고 슬퍼하고 마음의 외로움과 수많은 고통 속에 사람들이 살아갑니다. Muchas personas viven también con el sufrimiento en su vida y también con dolores, con lágrimas. 우리도 그런 사람 중에 하나였어요. Éramos uno de ellos. 그런데 하나님의 은혜로 내가 하나님이 살아계신 말씀이 전해지는 교회에 와서 이 진리의 복음을 듣고 내 운명은 완전히 바뀌지 않았습니까? Pero no creen que por la gracia de Dios pudimos llegar a esta iglesia escuchando la palabra, nuestro destino totalmente ha cambiado para el bien. 정말 새로 태어나지 않았어요? No creen que de verdad nacieron de nuevo de esta manera. 새로운 피조물이 되지 않았습니까? No creen que de esta manera se hicieron nuevas criaturas o no. 자, 우리 같이 행복한 사람이 어디 있습니까? ¿Dónde están los hombres tan felices como nosotros? 신명기에도 이스라엘 백성들에게 너희는 행복한 백성이라고 그랬습니다. Al ver Deuteronomio también al pueblo de Israel, Dios les dijo, 세상에 bienaventurado, feliz. 너희처럼 하나님의 구원을 받은 자가 누구냐? Pueblo salvo como por Jehová, así dice. 구원받은 사람이 가장 행복한 O sea, 사람이잖아요. el hombre salvo es el hombre más feliz, ¿no? 사실은 내가 인간으로 태어난 것도 감사해야 될 일이죠. Hay que darle gracias a Dios de que hayamos nacido como hombres. 저는 가끔 그런 생각을 해봅니다. A veces yo pienso así. 세상에 많은 그 사물들이 있잖아요. En este mundo hay varias cosas, ¿no? 우리 눈앞에만 해도 많은 종류의 나무도 있고 풀도 있고 Varios árboles, plantas. 우리에는 막 새도 있고 사슴도 있고 En las jaulas hay aves, venado, 우리 불어도 있잖아요. burro. 그럼 불어로 태어났더라면 어떻게 살았겠어요? ¿Qué tal si hubieran nacido como burros? 불어. 아니 개미로 태어났으면 어쩔 뻔했어요. ¿Qué tal si hubieran nacido como hormigas? 오늘 걸어가다가 사람 발에 밟혀서 그냥 하루아침에 죽을 수도 있어요. Moriríamos en un día pisados por los hombres, ¿verdad? 쥐로 태어났으면 또 어떻겠어요? ¿Qué tal si hubiéramos nacido como ratones? 결코 사랑받기 힘든 동물이잖아요. Es un animal que jamás puede ser amado, ¿verdad? 모기로 태어났으면 ¿Qué tal si hubiéramos nacido como 오늘 mosquito? 하루아침에 그냥 피 빨아먹다가 죽을 수도 있어요. En un día para otro, chupando pues la sangre, pues hubiéramos muerto. 나도 그들 중에 하나로 태어날 수 있었어요. Pudimos haber nacido como uno de ellos. 그렇죠? ¿No es así? 그래서 가끔 저기 막 해충 벌레도 어떨 때는 탁 때려 죽이려다가 멈칫할 때가 있어요. A veces en mi caso, cada vez que veo los insectos, pues estoy a punto de pues, matarlos, pero como que me detengo. 왜? Porque me 내가 detengo. 그 곤충 중에 하나일 수도 있으니까. Yo pude haber sido uno de ellos, 그렇죠? ¿no? 우리 고양이를 볼 때도 그래요. Al ver los gatos también, 가끔 제가 그냥 짜증나서 하고 싶지만 얘도 얼마나 귀한 피조물인데 a veces como que a mí me molestan, pues los quiero echar fuera, pero me pongo a pensar, pues son buenas criaturas también bien valiosas. 그런 생각이 듭니다. Así me pongo a pensar, honestamente.
내가 풀 한 포기로 태어날 수도 있었어요. que pude haber nacido como también una hierba. 근데 참 놀랍게 어쩌다가 나는 인간으로 태어났습니다. Pero yo soy el que pues nací de manera asombrosa como hombre. 물론 인간으로 태어났다고 무조건 행복한 건 아니에요. Aunque hayan nacido como hombre, pues no que siempre se pongan felices. 가룟 유다는 주님 뭐라고 했습니까? Acerca de Judas Iscariote, el Señor que dijo, 저 사람은 차라리 태어나지 않으면 제게 죽을 뻔했다. bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 왜? ¿Por qué? 구원 안 받고 죽으면은 지옥 가잖아요. ¿Qué tal si mueren sin haber recibido la salvación? Van a ir al infierno. 지옥 갈 바에는 인간으로 태어나지 않는 것이 낫죠. Si van al infierno, entonces es mejor que no hayan nacido como hombres. 동물은 태어났으면 한 평생 살다가 죽으면 그것으로 끝납니다. Si hubieran nacido como animales, pues hubieran vivido pues una sola vida y después todo les hubiera terminado. 이 세상에 지금 80억이 넘는 인간들이 살고 있습니다. En este mundo vive más de pues 8.000 millones de los hombres. 그 중에 정말 구원받은 사람이 몇 명일까요? De entre ellos, ¿cuántos creen que son salvos? 구원받은 사람이 너무 적다는 거 우리가 잘 알잖아요. Ya sabemos que los salvos son muy pocos, ¿no? 하나님이 세상을 물로 멸하실 때 겨우 8명 구원받았고 Cuando Dios juzgó este mundo con el diluvio, apenas 8 personas se salvaron. 예수님이 이스라엘 땅에 다녔을 때 그 Cuando Jesús andaba en la tierra de Israel, 많은 사람 중에 5천 명이 떡을 얻어먹었습니다. de entre tantas personas, 5.000 personas se alimentaron del pan. 또 5천 명이 예수님을 따랐지만 결국 다 돌아가고 12명만 남았습니다. 5.000 personas le siguieron a Cristo, pero todos se fueron, solamente se quedaron los 12. 그 중에 한 명은 가짜였습니다. Y todavía uno de ellos pues, era falso. 항상 성경에 보면 아주 구원받은 사람 적은 숫자로 나옵니다. Siempre al ver la Biblia, el número de los salvos es muy poco. 멕시코 인구만 해도 1억 3천만 명이 넘습니다. También la población de México, pues hay más de 130 millones, ¿verdad? 그 중에 구원받은 사람 몇 명입니까? De entre ellos, ¿cuántos serían salvos? 몇천 명밖에 안 됩니다. Apenas unos 1.000. 모르겠어요. 더 있을지는 A 모르지만 lo mejor sea más, 정말 소수잖아요. pero de verdad son pocos, ¿no? 저도 한국 사람으로 태어났지만 한국 사람 중에도 구원받은 사람 그렇게 많지 않아요. Yo nací también como coreano, pero entre los coreanos no hay muchos salvos. 어쩌다가 정말 이것은 내 선택도 아니에요. No era mi elección. Que yo haya 어쩌다 nacido. 내가 한국 사람으로 태어나고 여러분은 멕시코노로 태어났지만 어쩌다가 구원받은 사람이 있는 가까운 곳에 내가 살다가 그들의 인도함을 받고 구원을 받아가지고 이 자리에 있는 거 아닙니까? Nací como un coreano, ustedes como mexicanos, pero pues vivimos cerca de los salvos y fuimos guiados por ellos. Por eso, profe, estamos acá, ¿no es así? 얼마나 다행이고 감사한 일입니다. Qué bueno que nos pasó esto y hay que estarle muy agradecidos. 그뿐 아니라 하나님이 역사하시는 교회 안에 살고 있습니다. No solo esto, sino vivimos dentro de la iglesia donde Dios hace la obra. 구원받고 신앙생활 해도 감사할 텐데 Después de recibir salvación, si llevamos la vida cristiana, 하나님이 hay que estar 특별히 agradecidos. 불러주셔서 하나님의 일꾼을 삼아주셨잖아요. Pero no solo esto, de manera especial Dios nos llamó, también nos ha tomado por sus ministros, ¿no? 하나님과 동역할 수 있는 하나님의 동역자로 삼아주셨습니다. Nos ha tomado por sus colaboradores que podemos caminar con Dios. 예수님이 하신 일보다 더 큰 일을 맡기셨어요. Todavía nos encargó la misión más grande que la de Jesús. 그리고 장차 우리를 영원한 천국뿐 아니라 영원한 영광으로 인도하셔서 영원한 면류관을 주신다고 하지 않습니까? Y dice que no solamente nos va a guiar al cielo eterno, sino también nos va a dar la gloria eterna, la corona de justicia eterna, ¿verdad? 이거보다 더 큰 축복이 있습니까? ¿Creen que existiría la bendición más grande que esta o no? 여러분 정말 축복받은 사람이라고 생각하십니까? ¿De verdad ustedes se consideran a sí mismos como bien bendecidos o no? 감사한 마음 없습니까? ¿A poco no tienen corazón agradecido? 정말 우리의 모든 그리스도인의 삶의 행동의 가장 기본 원칙은 감사에서 시작해야 돼요. Siempre lo básico de la actitud de todos los cristianos tiene que empezar con el agradecimiento. 세상 죄인들은 하나님께 대한 감사가 없어요. Los pecadores de este mundo no le dan gracias a Dios. 그런데 구원받은 사람도 이제 감사함이 당연히 늘 나와야 되지만 그 감사한 은혜에 너무 익숙해지면 감사한 마음이 식어집니다. De los salvos también siempre se les tiene que salir para afuera el corazón agradecido, pero si están muy acostumbrados a recibir ese agradecimiento, como que se les enfría ese corazón. 예를 들어 어떤 이유로 집을 떠나서 바깥에서 혼자 살았다고 합시다. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona pues salió de la casa y vive sola, 탕자처럼 como hijo pródigo de la Biblia. 자
나쁜 친구들하고 어울리면서 제대로 이제 갖고 있던 거 다 날려버리고 나중에 돼지치면서 뭘 먹어 살았어요? Andando con los amigos malos y luego cuidando los puercos, ¿se alimentaba de qué cosa? 돼지가 먹던 쥐염 열매예요. De las algarrobas de los puercos, ¿no? 맛도 없지만 그나마 그것도 배불리 못 먹었다고 되어 있습니다. Ni les sabía pues rico, pero ni siquiera pues se podía llenar su panza pues, de eso. 그리스도인은 하나님 주시는 신령한 양식, 하나님 말씀을 먹고 살아야 되는데 세상에서 헛된 세상 것 썩어가는 것들 그런 것만 먹고 살았던 것이 우리 과거의 삶이었습니다. De la misma manera los cristianos tienen que vivir siempre alimentados de la palabra de Dios, pero en el pasado también así vivíamos alimentados de las cosas corruptibles de este mundo, ¿no? 그렇지 않습니까? ¿No es así? 그러다가 이제 하나님이 우리를 돌이키셔서 하나님 집으로 돌아오게 하신 거죠. Y Dios nos ayuda a que nos arrepintiéramos y después nos recibió en su casa. 사실 성경에는 아버지가 팔을 벌리고 기다리는 표현으로 되어 있습니다. La Biblia habla de que su padre con los brazos abiertos estaba esperando 또 다른 표현은 하나님이 직접 우리를 찾아오셔서 우리를 만나 주신 것이죠. a que llegara, pero pues en otra expresión es que Dios mismo pues buscaba a nosotros y nos encontró. 우리 힘으로 스스로 하나님께 돌아갈 능력은 없습니다. Ni tenemos el poder para regresarnos con Dios. 하나님 우리를 찾아주신 거예요. Dios mismo así nos buscaba primero. 하나님이 그 아들을 이 세상에 보내주셨습니다. Dios envió a su Hijo a este mundo. 성령을 통해서 우리를 각각 불러주신 겁니다. A través del Espíritu Santo ha llamado a cada uno de nosotros. 당자가 집에 돌아갔습니다. Ahora hijo pródigo 이제 regresó a su casa. 뭘 먹게 됩니까? Ahora ¿de qué se va a alimentar? 아버지는 아들을 위해서 송아지를 잡았습니다. El padre pues mató la vaca para su hijo 온갖 좋은 음식을 주셨습니다. y preparó toda la comida muy 얼마나 buena. 맛있겠어요. ¿Qué tanto les sabría muy rico? 우리도 여행해서 입에 맞는 음식을 못 먹다가 집에 와서 엄마가 해준 음식 먹으면 얼마나 맛있어요. Imagínense cuando ustedes comen la comida de otras personas, pues por el viaje, no se les sabía rico, pero si regresan a la casa y su mamá les da comida, ¿qué tanto sería rica, no? 엄마가 해준 음식이 제일 맛있죠? Les sabe más rica la comida de su mamá, ¿verdad? 다고는 무슨 음식이 제일 맛있어요? En caso de hermano Tago, ¿qué comida les sabe más caldo de rica? camarón. Caldo de camarón, ¿no? 자기 엄마가 제일 잘 해주는 음식입니다. Es la mejor comida que su mamá le hace, ¿verdad? 그렇죠? ¿No es así? 자, 우리 나단 같은 경우 뜰라유다. En caso de Nata te la ayuda, ¿no? 자, 여러분 각자 여러분이 엄마가 해준 가장 맛있는 음식 기억이 날 거예요. Cada quien se acordaría de la comida que le sabe más rica que hizo su mamá, ¿no? 저도 그렇습니다. En mi caso pasa lo mismo. 우리 자매가 해주는, 우리 와이프가 해주는 맛있는 음식이 있습니다. La comida rica que mi esposa también me hace. 물론 우리 어머니 계실 때는 어머니가 해주는 음식이 제일 맛있었어요. Cuando vivía con mi madre también, pues me daba la comida más rica, me sabía más 맛있는 rica. 한국 된장찌개가 있습니다. Una comida se llama 된장찌개 de Corea, 김치찌개 kimchi찌개. 좀 아십니까? Si, 김치. si han probado, ¿no? Kimchi, ¿no? 예. 자, 그런데 그거를 오랜만에 도와서 이제 먹으면 너무너무 맛있어요. Si comen después de tanto tiempo, como que les sabe muy rica 물론 esta 가끔 comida. 먹을 때마다 맛있어요. Bueno, cada que pues come, les sabe muy rica. 그런데 아무리 맛있는 음식도 계속 먹다 보면 어떨까요? Aunque sea la comida muy rica, pero si siempre comen, ¿qué pasa? 맛은 있지만 De que sabe rica, 음식을 해준 어머니에 대한 감사함도 식어질 거예요. pero como que se apaga, pues enfría ese corazón agradecido con su mamá que les hace la comida, ¿verdad? 그렇지 않아요? ¿No es así? 이스라엘 백성도 그러했잖아요. Así era el pueblo de Israel. 애굽을 탈출해서 가나안 땅을 향해서 그 사막을 지나갈 때 그들의 음식이 다 떨어져 가지고 그들이 배고파다고 죽겠다고 원망을 했습니다. Saliendo de la tierra de Egipto, pasando por el desierto, cuando se les acabó la comida, todos pues se quejaban diciendo que ya morían de hambre. 그들에게 무엇을 주셨죠? Entonces, Dios, ¿qué les dio de comer? 만나를 내려주셨죠. Maná. 만나는 보통 음식이 아닙니다. Maná no era una comida normal, 이 세상에 있는 음식이 아니에요. no era la comida que existía en este mundo, 하늘에서 내려준 음식입니다. sino pues era maná que descendió del 그래서 cielo. 누구는 천사의 음식이란 말도 합니다. Alguien dice que pues era comida de los ángeles, 그만큼 좋은 음식이라는 거예요. o significa que era tan buena. 그들이 먹을 때 어땠어요? Entonces, cuando ellos comieron, ¿cómo les sabía? 너무너무 놀라웠습니다. De verdad les sabía y también era muy asombrosa la comida. 그게 꿀을 섞은 과자 맛이라고 했습니다. Como dice que pues su sabor como de miel. 지금도 달콤한 꿀이 맛있잖아요. Todavía la miel no sabe muy rica, ¿verdad? Ya que está dulce. 근데 그거를 매일매일 먹었어요. Pero todos los días así comían de maná. 처음에는 그거 먹을 때 맛도 있고 하나님에 대해서 너무너무 감사함이 넘쳤습니다. Al principio les sabía muy rica y estaban muy agradecidos con Dios. 근데 그
감사함이 계속 됐습니까? Pero ¿podían mantener este agradecimiento siempre o no? 자꾸 마음에서 식어지기 시작했어요. Como que en su corazón empezó a enfriarse. 감사함 대신에 나중에 무엇으로 바뀌었죠? En lugar de agradecimiento, ¿cómo se convirtió agradecimiento en qué cosa? 하나님의 원망으로 바뀌었어요. En murmurar contra Dios. 왜 이렇게 맨날 만나만 주냐고. Diciendo, ¿por qué siempre Dios nos da maná? 나중에 보면요, Luego, 이 음식이 박한 식물을 싫어한다고는 말을 나옵니다. todavía pues ellos decían que estaban hartos de esa comida. 아, 나 이제 더 이상 먹고 싶지 않다. Pues ya pues estamos hartos de 다른 esa 걸 comida. 달라고. Pues danos otra cosa. 고기를 달라고, Pues danos la carne 마늘을 달라고. o también ajos. 그 옛날 그 애굽에서 고기 가마 곁에 있을 때 먹었던 것들 좀 먹고 싶다. Danos también la cosa pues, que comíamos cuando estábamos en Egipto. 여러분, 원망은 어디서 나옵니까? ¿De dónde viene la queja? 감사함이 식어지면 원망이 나옵니다. Desde que se les enfría el corazón agradecido ya se salen las quejas. 왜 감사함이 사라집니까? Porque se les quita el corazón agradecido 자기가 받은 은혜를 망각할 때 그렇게 되는 거예요. cuando se les olvida la gracia que han recibido. 우리 삶에 감사함이 식어질 때 그게 가장 큰 문제예요. Cuando también se vaya enfriando agradecimiento de nuestra vida, esto es el gran problema. 데살로니가 전서 5장을 보고 있습니다. Vamos a buscar Primera de 우리가- Tesalonicenses capítulo 우리가 5. 잘 아는 말씀입니다. Es la palabra que conocemos bien. 5장 16절부터 18절까지 Capítulo 5 de 16 a 18. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 18절에 보면 범사에 감사라고 있습니다. Versículo 18. Dad gracias en todo. 모든 일에 감사라는 거예요. Dice en todo. 이 말을 잘 이해해야 됩니다. Hay que entender bien esta palabra. 좋은 일, 기쁜 일이 있으면 감사하지 않는 사람이 어디 있겠어요? Cuando suceden las cosas alegres, felices, ¿quién de los hombres no le da gracias? 크고 좋은 일만 감사하는 것이 아니라 작은 일, 또 때로는 어렵고 힘든 일이 와도 감사해야 됩니다. No solamente hay que dar gracias por las cosas grandes, buenas, sino también cuando les lleguen tiempo de sufrimiento, es cuando ya tienen que saber dar gracias. 여러분이 선교사가 되려면 훈련의 과정이 필요하죠. Para ser misioneros se necesita el proceso para entrenamiento, ¿no? 항상 훈련은 힘든 거예요. Siempre el entrenamiento es algo difícil. 그래서 어떤 사람은 그럴 수도 있어요. Alguien puede pensar así. 아, 이렇게 꼭 3년, 4년 그 이상 훈련해야 되나? Ay, ¿por qué tenemos que entrenar durante 3 años o 4 o más de 4 años? 여러분 알아야 될 것이 한 가지 Hay una 있습니다. cosa que tienen que saber 여기 ustedes. 선교사가 되기 위해서 적어도 약 3년 이상은 훈련합니다. Para ser misioneros al menos se entrena más de 3 años en este lugar. 그러나 3년 훈련한다고 해서 모두가 다 3년 후에는 선교사가 되느냐? 그렇지 Pero 않습니다. aunque se hayan entrenado 3 años, entonces todos los que pasaron, cumplieron esos 3 años, van a poder ser misioneros, no es así. 여러분이 준비가 안 되면 3년이 아니라 4년, 5년, 6년이 돼도 안 될 수도 있어요. Si ustedes no están preparados, aunque hayan pasado 4, 5, 6 años, puede que todavía no sean llamados como misioneros. 또 어떤 사람은 준비되면 좀 더 빨리 될 수도 En 있어요. caso de otros, cuando ya estén preparados, todavía pueden ser misioneros más rápido que otros. 아시겠습니까? Si me doy a entender. 여러분이 준비됐을 때 정말 우리 교회에서 인정하는 선교사가 될 수 있습니다. Cuando ustedes estén preparados, van a poder ser misioneros reconocidos por nuestra iglesia. 예수님이 3년 반, 예수님도 제자들을 3년 반을 훈련하셨어요. Todavía Cristo entrenó a sus discípulos durante 3 años y medio. 그러나 3년 반 돼서 모두가 하나님의 일꾼이 됐습니까? Entonces, después de 3 años y medio, ¿creen que todos ellos pudieron ser ministros de Dios o no? 유다를 보세요. Miren el caso de Judas. 제가 갈 길로 갔습니다. Se fue por su propio camino. 그렇죠? ¿No es así? 예수님이 70명의 제자들을 세웠습니다. Jesús también constituyó a los 70 discípulos. 그들에게 능력을 주시고 이스라엘 각지에 전도하러 보냈습니다. Les dio poder y envió también a cada tierra de Israel también para que predicara. 그들이 다 끝까지 예수님을 따랐을까요? ¿Creen que todos ellos le pudieron seguir a Cristo hasta el fin? 아닙니다. No. 중요한 것은 훈련을 어떻게 받느냐가 중요한 거예요. Algo importante es de qué manera también se vayan entrenando. 이제 올해 여기 월드컵이 있는데요. Este año va a haber Copa Mundial. 멕시코 축구 대표 선수들 있죠. Hay jugadores seleccionados, ¿no? De México. 자, 처음 뽑을 때요. 11명만 뽑나요? Cuando los seleccionan por primera vez, ¿solamente selecciona a los 11 ya?
아닙니다. No. 축구 시합은 11명이 O 하지만 sea, los 11 jugadores 후보 están en el 선수들을 partido. 많이 뽑아요. Además de ellos, también hay varios seleccionados, ¿no? 사실은 멕시코에 축구 선수가 몇 명인 줄 아세요? De hecho, ¿sabe cuántos jugadores seleccionados hay en México? 9만 명이 있다고 그래요. 9만 명 Bueno, 이상. jugadores pues, de fútbol, fútbol 프로페셔널. profesionales hay más de 90,000, dice. 그 중에서 De entre ellos, 줄여서 así disminuyendo, 그래요. 한 40명, 50명 정도를 뽑아요. seleccionan primero a los 40 o 50. 또 de ahí. 그들을 훈련합니다. Todavía los entrenan, 연습도 하고 시합도 해봅니다. entrenándolos también que estén en el 그래서 partido y después 가장 훈련되고 준비된 사람을 뽑는 거예요. escogen a los mejores entrenados, así, 그래서 preparados. 월드컵에 출전한 선수는 한 20명 정도 됩니다. Entonces, como hay 20 también jugadores seleccionados para Copa Mundial. 그 숫자를 정확히 제가 모르겠는데 No sé exactamente el número 몇 exacto. 명이죠? ¿Cuántos son 마지막 seleccionados? 엔트리 Como última también así selección, última elección. 24? 22? o 24? 예. 그렇죠. 그 많은 선수들이 준비된 사람으로 되는 거예요. Estos jugadores pues son seleccionados como preparados. 아니, 세상의 일꾼들도요. 정말 어려운 관문 훈련의 과정을 통해서 정규 가장 준비된 선수를 뽑는데 Los obreros de este mundo también pasando pues el entrenamiento más duro, difícil, todavía serán seleccionados como los mejores. 어떤 회사도 그렇습니다. Aún en una compañía pasa lo mismo. 많은 일꾼들이 있지만 Hay muchos empleados. 가장 중요한 역할을 하는 핵심적인 일을 하는 사람은 소수입니다. Los principales que también tienen cargo muy importante son pocos. 우리도 하나님 앞에 그런 준비되는 사람이 돼야 됩니다. Nosotros también tenemos que estar preparados delante de Dios de esta manera. 훈련은 여기서 선교센터에서나 혹은 다른 데 보내서도 이제 훈련을 받는데 Sea en centro de misión, cuando sean enviados se van a entrenar. 힘들다고 생각합니까? ¿Piensan que se les hará difícil entonces? 원망스럽습니까? ¿A poco 이 se quejan 시간들이? entonces? ¿Le reclaman? 아닙니다. No. 이게 감사한 시간이 될 거예요. Va a ser el tiempo por el cual van a estar agradecidos. 가장 힘들고 어려운 시간이 사실은 가장 자기에게 중요하고 필요한 시간입니다. De hecho, el momento más difícil también así doloroso 그래서- es el tiempo más necesario para ustedes. 그것에 대해서 감사해야 됩니다. Por eso tienen que saber darle gracias por eso. 모든 일에 감사하는 사람이 되어야 됩니다. Tienen que saber dar 네. gracias en todo. 힘들고 어려운 일 중에서도 감사할 수 있습니다. Por estar en el momento difícil de la vida, todavía pueden darle gracias. 정말 골짜기, 눈물의 골짜기, 힘든 고난의 길을 가도요. 하나님이 함께 하시면 기뻐하고 감사해야 됩니다. Aunque estén pasando por el valle de lágrimas, por el valle muy difícil, si Dios está con ellos, hay que darle gracias. 골로새서 3장 15절 보겠습니다. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 15. 3장 15절 Capítulo 3, versículo 15, 15절부터 17절까지 de 15 a 17. 또 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 자, 이 말씀을 보면 계속 감사하는 자가 되라. 감사함으로 찬양해라. 무엇을 하든지 다 감사해라. 이렇게 계속 반복되죠. Aquí sigue diciendo, sed agradecidos también así, dad gracias con salmos e himnos, así sigue repitiendo, ¿verdad? Dando gracias a Dios. 우리가 감사함이 가장 중요한 밑바탕이 돼서 봉사해야 됩니다. O sea, el ser agradecido tiene que ser la base de nuestra vida para poder hacer servicio. 감사함이 있다는 것은 이미 내가 받은 축복과 은혜를 정말 마음으로 알고 있다는 것이에요. Que tengan corazón agradecido, ya saben que en su corazón, pues ya saben cuán grande es la bendición y la gracia que han recibido. 내가 받은 게 너무너무 큰데 내가 어떤 일을 할 때 감사함을 할 때는 내가 하는 일은 작은 일이에요. Ya saben cuán grande es la bendición, la gracia que han recibido. Entonces, cuando hacen alguna cosa, pues ya es la cosa muy pequeña, ¿no? 그러니까 감사함을 하기 때문에 원망이나 불평이나
그런 것은 있을 수가 없죠. Ya que hacen con corazón agradecido, entonces no se les va a salir para afuera las quejas ni murmurar. 하나님께 마음으로 진정으로 감사하는 사람, Los que le dan gracias de todo su corazón. 그 사람이 주님을 기쁘시게 하는 진정한 좋은 일꾼이 될 수 있습니다. Ellos pueden ser ministros buenos que le agradan al Señor. 자, 한 구절만 더 보겠습니다. Vamos a ver un versículo 시편 más. 136편 Salmo 136. 일절 Versículo 1 2절 y 2. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. Alabad a Jehová, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. 그리고 26절 Ahora versículo 26. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. 여기에 보면 알라바 아헤오바라는 말씀이 몇 번 있는지 아십니까? ¿Saben al ver esta palabra cuántas veces se repite esta frase alabad a Jehová? 136편에 알라바 아헤오가 몇 번 있는 줄 아세요? ¿Saben cuántas veces se repite alabad a Jehová en Salmo 136? 26절까지 Hasta versículo 26. 26번이 나옵니다. Se repite 26 veces. 모든 구절마다 그렇게 나와 있어요. Cada capítulo lo menciona. 근데 사실 우리가 보고 있는 이 버전은 Cada versículo, perdón. 우리가 보고 있는 레이나 발레나이스 버전은 하나님께 찬양한다는 식으로 표현되어 있어요. La versión de Reina Valera que tenemos aquí dice 근데 alabarle. 원래 여기 알라바의 그 본 표현은 감사드린다는 표현이 들어 있습니다. Pero la expresión original de pues es alaba a Jehová es darle gracias. 한국어, 영어, 스페인시 원래 다른 버전에 보면 감사라고 되어 있습니다. Sea en la versión de idioma coreano, inglés, también de otra versión de español dice darle gracias. 누에바 베르전 인터내셔널 이렇게 되어 있어요. Nueva versión internacional dice así. Den gracia al Señor, Den porque eres bueno. 매 구절마다 den gracia al Señor 이렇게 되어 있어요. Cada versículo menciona así, den gracias al Señor. den gracia, den gracia, den gracia. 계속 처음부터 끝까지 하나님께 감사라고 되어 있습니다. Desde el principio hasta el fin dice que le den gracias a Dios. 정말 하나님께 감사하는 사람이 그 감사함으로 하나님께 행하는 모든 것을 하나님이 받으시는 거예요. O sea, los que le dan gracias pues a Dios siempre, pues todo lo que hace será aceptado por Dios. 자녀가 부모를 위해서 아무리 작은 걸 하더라도 정말 감사하는 마음 가운데 하면은요, 그 부모는 너무 기쁠 거예요. Aunque los hijos hagan alguna cosa pequeña, si lo hacen también con el corazón agradecido, eso le agradará mucho a sus padres. 알다시피 제 손주가 여기 있잖아요. Como saben, pues tengo mi nieto. 지호가 어느 날 저한테 사탕을 하나 갖다 주더라고. Un día Chio me trajo un dulce, 처음에 그걸 감추고 와서 그래. pues escondido al principio. 할아버지한테 선물을 오늘 주겠대. Pues Abelito, pues hoy te traigo un regalo. 얘가 무슨 선물을 줄까? ¿Qué regalo me lo dará? 사탕 하나에. Un dulce. 그래서 저는 너무 기뻤어요. Y me puse muy contento. 얘가 할 수 있는 최대를 한 거예요. O sea, hizo lo mejor que él podría hacer, ¿no? 지가 먹을 걸 아껴서 가져온 거예요. Él pues pudo haberlo comido, pero no lo comió, sino me lo trajo. 그렇지 않아요? ¿No es así? 근데 얘가 잘하겠죠? Ya va a crecer. 나중에 뭐 직장을 다니면 돈을 많이 벌 수도 Luego va a 있습니다. entrar en un trabajo, a lo mejor va a ganar dinero. 더 큰 선물을 줄 수도 있을 겁니다. Puede que me vaya a dar el regalo más grande. 저에 대해서 정말 감사함이나 좋은 마음이 없이 그냥 의식적으로, 예를 들어 의무적으로 생일이라고 의무적으로만이라도 무엇을 했다고 합시다. Vamos a suponer que él me hace algo obligadamente sin tener ningún corazón agradecido conmigo. 아무리 큰 걸 받아도 기쁘겠어요? Aunque me haya dado una cosa muy grande, si me lo hace obligadamente, ¿eso me agradará o no? 전혀 그렇지 않아요. No me va a agradar. 그래서 이 세상 어떤 사람들이 어떤 큰 것을 하나님에서 해도 하나님 받지 않는 이유가 거기에 있는 거예요. Es la razón por la que aunque los hombres grandes de este mundo hagan cosas grandes a Dios, pues no serán aceptadas por Dios. 입으로는 하나님을 찬양한다고 할지 모르지만 Por sus labios le alaban a Dios. 진정으로 그 마음속에 감사함이 없습니다. Al ver su corazón no hay agradecimiento. 왜 없어요? ¿Por qué no hay? 하나님의 사랑 권혜를 깨달은 적이 없으니까. Es porque ni se habían dado cuenta del amor de la gracia de Dios. 예수님 당시에 바리새인과 사두개인들 율법사들이 뭔가를 많이 했지만 하나님 받으신 게 하나도 없잖아요. Los fariseos, saduceos y escribas del tiempo de Cristo hicieron algo para Dios, pero ninguna cosa fue aceptada por Dios. 그들은 오히려 자기 의를 내세우고 자기의 공로를 크게 생각했습니다. Al revés, ellos querían establecer su propia justicia pensando que era grande, su propia justicia.
진정으로 하나님께 감사하는 사람, 그 사람이 하나님의 귀한 일꾼이 될 수 있습니다. Los que le dan gracias de todo su corazón pueden ser también obreros, ministros de Dios. 혹시 여러분 마음속에 감사함이 식어지지 않았는지, ¿Qué tal? 정말 기쁘고 감사한 마음 없이 내가 일을 하는지를 돌아봐야 될 겁니다. Hay que reflexionarse a sí mismos que si están haciendo el servicio también con el corazón pues apagado de agradecimiento. 다음에 정말 감사함이 있으면요, 그 마음이 맨날 잔치한다고 그랬어요. Si realmente tienen corazón agradecido todos los días, dice que siempre su corazón pues es el banquete, dice. 그런 사람은 주변을 기쁘게 할 수 있습니다. Si realmente tiene corazón agradecido, va a poder agradar a las personas que están a su alrededor. 감사하는 사람은 다른 사람을 귀하게 여겨줄 겁니다. Los agradecidos también van a valorar a otras personas. 내가 만나는 모든 사람이 너무 귀한 사람일 거예요. Es porque van a saber que todas las personas con las que se topen también así serán muy 나에게 맡긴 importantes, 일이 buenos. 너무나 귀하고 존귀한 일일 겁니다. Ya saben que su misión que le han encargado es tan valiosa e importante. 그러니까 감사함으로 기쁨으로 또 끝까지 일을 마칠 수 있습니다. Así que dándole gracias a hasta el fin van a cumplir su misión. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. Hoy estudiamos hasta aquí. 예, 기도하겠습니다. Oremos juntos. 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리에게 주신 생명과 육신의 생명, 영원한 생명, 영원한 영광 참으로 너무나 감사드립니다. Te damos gracias por habernos dado la vida carnal, la vida eterna y también la gloria eterna. 우리 마음에 감사함이 늘 넘치기를 원합니다. Queremos que siempre nuestro corazón esté lleno de agradecimiento. 하나님이 우리에게 주신 축복과 은혜를 늘 기억하고 잊지 않기를 원합니다. No queremos olvidarnos siempre de la gracia, de la bendición que nos has dado, siempre recordándolas. 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할고 고백했던 것처럼 우리도 모든 은혜 가운데 감사함으로 살기를 원합니다. Así como confesaron diciendo que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo, así de esta manera queremos vivir. 감사함으로 찬양하며 감사함으로 주님께 보답하기 위해서 형제자매를 섬기고 교회에서 맡긴 일에 충성하는 충성스러운 일꾼이 되기를 원합니다. Queremos alabarte, hacer servicio y también sirviendo a los hermanos dentro de la iglesia con el corazón agradecido, siendo obreros fieles. 주님이 기뻐하시는 좋은 일꾼 그리고 좋은 군사로 저희들이 준비되기를 원합니다. Queremos estar preparados para poder ser ministros buenos y fieles ante ti, Señor. 그의 말씀 주심에 감사드립니다. Te damos gracias por habernos dado la palabra. 우리 주위에 있는 모든 사람들이 하나님의 은혜를 진정으로 깨닫고 하나님께 감사함으로 하나님께 영광을 돌리는 사람들이 되기를 원합니다. Queremos que todas las personas que están a nuestro alrededor conozcan también tu gracia y que también te den gracias a Dios. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de él, Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 수고했습니다. Gracias.